Anda tena mbo tsy salama satria mbo zao tena maraka kamin'io voalohany indrindra dia misaotra aloha anareo mpanao gazety zay tonga aty aminay Betroka amin'izao fotoana zao. Ny natao androany sy ny natao omaly dia toy ny omaly ihany ny androany satria mikasika nyity resaka tsy fandriam-pahalemana eto Betroka aty. Isorana manokana Andriamatoa Paolo mpanolontsaina ny premier ministre zay tonga aty aminay zay zanaky ny Betroka nahatsapa ary nandray ny etaetanay fa tena mijaly tokoa ny vahoaka ny Betroka amin'izao resaka tsy fandriam-pahalemana zao ka natao zany io dinika io izay nahitana soso-kevitra izay nahitana fanapahan-kevitra ihany koa ary nandraisana fanapahan-kevitra ihany koa mikasika ny resaka tsy fandriam-pahalemana io ka izay no natao dia tsy vitan'ny Andriamatoa Paolo irery ihany fa ny arahan'ny vahoaka manontolo dinika sy fifampiresahana teto ka zava-dehibe ho anay ary tombony lehibe ho anay ary zahay zany manantena fa hisy vokany izay ady hevitra sy fanapaha-kevitra ny raisina tato androany io. Eo amin'ny lafiny zay tsy fandriam-pahalemana zay na resaka tatopato ny tena nanjaka tokoa ny tena marina moa zany dia tsy de tena hoe eto tapin-tanànany Betroka irery ihany misy an'le tsy fandriam-pahalemana fa misy ihany koa ny any amin'ny périphérique any fa ny tena mampalahelo amin'izao fotoana zao zany dia manjaka eto tapin-tanànany Betroka le tsy fandriam-pahalemana io moa zany de raha malala fa ny fifamparitahana anireo fitaovam-piadiana sy bala vanja izay tena iarahana hita teo de zany no antony tena mampirongatra ny resaka tsy fandriam-pahalemana eo satria mahazo vahana ny mpanao ratsy amin'ny fampitaovana an'ireo mpanao ratsy reo ka izany no antony de tsisy tahotra isondra zareo no manafika eto tapin-tanàna. Ny andrakitray moa zany efa napitana eo ambany mason'ny fitondram-panjakana tamin'ny alalan'ny conférence de presse sy fangatana fihonana tamin'ny Andriamatoa premier ministre sy le président de république ho nilanoloranay Andromaso vaholana haingana entina hiady amin'ny resaka tsy fandriam-pahalemana ty tagny moa ny tegnako zany de nangataky fihonana tamindreo fa sy nisy fotoana azoandreo nifampiresaky taminay de après an'igny moa nisy zavantranga teto de magnapirofo zany fa sy milamintako hoe Betroka aloha salasala amizay zany zava-misy ka efa nisy dingana nataonay ary efa nisy dossier maromaro nataonay agny amin'ny premier ministre sy agny amin'ny filoham-pirenena makasika ny antony sy mampandry fahalemana ny Betroka araka ny mandro manao ny fifandraisanareo amin'ny gendarmerie pirenena sy ny polisy ny gendarmerie pirenena aloha izy io zany miasa ny gendarme araka fijerevako anazy fa nefa kosa zao ny vahoaka mihitsiny zany ny fiarahamonina agny fotony mihitsiny efa tsy milamina ka zay mahatonga mitany tsy milamina fa tsy hoe ny gendarme sy ny polisy sy manao andraikitsy eo anaty an'le fitrangan-javatra rehetra aiza ho aiza ny hoe placen'ny solombavamboaka solombavamboaka teatoana izay mpitondra tenin'ny vahoaka misy fanatonana ataonao ve tao anatin'ny solombavamboaka inona zavatra tenena atao amin'ny solombavamboaka no mampisolo tena vahoakanao ianao anatin'ny andromaso Andriamatoa solombavamboaka aloha sarotra ny ilazavanao aminazy na de hangetaheta aza ianao hiresaky aminazy sy mahazo anazy akory zay zany ny zava-misy de izy moa zany sy mba manana ezaky manao an'izao hoe amorony vahoaka nohony tsy fandriam-pahalemana Betroka izy aniany tompony andraikitsy hitondra ny tenin'ny Betroka agny amin'ny fitondram-panjakana fa zany angamba sy voatery hoe iaho ihany sa hilaza an'izay fa na ianareo zao amin'ny Antananarivo de milaza hoe milamina Betroka araky ny filazany fa zao nareo midina aty fotony de mahafantatra hoe fa tena mikorosofahana misy na ny fiarahamonina na ny vahoaka aty mandry sy lavoloha zay zany ny zava-misy ka ny azo moa zay sy milaza an'izay na tsy misy fotoana hoe mba hamory reo vahoaka iaho fa mikaikaina be reo vahoaka zao mahasiaro tegna fa tsy misy fanjakana piahy misy ny vahoaka eto Betroka manoloana an'izao zavatra tsy fandriam-pahalemana zao
miresaka tsy fandriam-pahalemana sy anareo andro maso le andraiki tatyko manontaniana hoe inona sy ny aby le andraikitra raisahaninareo tao toerana ny andraikitra sahagnina eto toera moa zany dia hay zany resaka zon'olombelo mizery manao tatitra mahomby ka miteraka filaminana zany hoe la vao misy ry fokon'olo leo mametraka fitarainana aty aminay Andriamaso dia sy zany natia betsoka fotsiny zay fa mizoso agny fotony magnadihady ireo ray aman-dreny hoe inona marina ny zavatra misy etoa ary matetiky zany afsahako milaza hoe ny fiarahamonina aty ambanivotry misy efa simba dia olo zay piady aty amin'ny fisarana na mpifangalatra eo am'io dia sy olo hafa olo mpihavana akaiky ihany zay zany ny zava-misy ka o amin'ny fizarana koa misy koa gn'atao hoe le fizarana le ST reciproque sy ny karazany dia lasa hoatrany mampitatra zany le adin'olona fa izay zany dia asako milaza zao lava misy zavatra adi-pianakaviana zany agny dia ezaho le tompony andraikitra agny toerana handravona an'zay fiandray-pahalemana agny amin'ny toerana misy anazy satria sy vahaolana mihitsy ny hampigajazana olo raiky ry-amponja nefa io olo leo mpianakavy dia ino zany ny fiafaran'ny fianakaviana zay misy migadra ery ny fiarahamonina andreo toerana nefa misy migadra am'lereo raiky fiarahamoninareo agnilany agny amponja dia misy fiarahamonina milamina avy amin'izay fotoan'izay fa ny fiarahamonina fandrindrana anazy mahomby dia hitako mahomby dia ny fameregnana anazy famezana hasiny milonaka eo tanàna handravina eo ny fiarahamonina tamin'ny tamin'ny raha tamin'ny 11 octobre andro alarobia io da nandeha nitetsena izy nandeha miala alarobia maraina mandeha moto avao da tolakanjo nipody tokotokony amin'ny efatsy sasany kaparambato malama zany nisy fanafiha eo ireo fa nivotsika eo avao da olo roa samy minday moto telo reo hoe fa ny raiky afaky nandositsy fa ny mpanao vato sy vadiko samy tonja moto ny samy maty izy roa amin'ny raha lahy tamin'ny androny io dia ny raiky moa afaky nandositsy olo mahabo agny namanjeo ka igny samy mpanao vato zany delisy ty lehilahy haja maty tiky fa ny vadiko dia hafa avao koa fa ny apanina ny motonjeo tamin'ny andro da ny depaniana azy izy nanome fesana da tafaraka reo kanjo moa da samy tsatsiny le akita teo da samby maty dia nandeha moa zay ny fagnadikadia nandeha ny mpanaradia dia ny mpanaradia nahita olo fito izy sasany moa manao dimy fa fito hoe rehefa avy eo am'izay moa dia nisy toerana nahavery ny dia io matsinjo zao nahavery dia dia mijanona moa zay ny mpanaradia dia natolotsinjeo le olo ihany voatonjo azy am'izay le olo nitononona da sy avy eo am'izay moa dia lasa am'izay ny samy nanao gn'asany ay moa tsy nitory fa nametsaka lettre de réserve da nanao plainte contre x avao fa mitory olo tsy fatatsy kanjo reo moa mpitanjo filaminana da fa nandeha izy polisy am'izay efatsy afaky tapabolany fatesany vadiko nandeha tamahabo hanjo talata fa nepaka anahy reo talata igny minday olo minday ny rangahy rehenda zao zay moa da nagnontany ino zany teo aferany vadiko izy mbola tsy fatatsy nefa imera tsy nanaiky mera hoe ino anamboranareo olo fa io olo ty olo feheziko ka laha anareo anambotsa olona dia tokony anareo mampilaza aminahy merany mahabo avereo ny olona io mera fa iaho tsy manaiky an'izay dia farany moa nigijagija teo reo dia nijotso ao boka agnaty tôbily dia niheno nigijagija teo koa dia naverina le olona dia manova taratasy ianao tsy maninona ho io olo igny fa manao taratasy aho dia ovina nateranao nio zaza voenjikenzika io amin'ny latsinainy dia ateriko egny io zaza roa io dia naterina le zaza roa lefa ny latsinainy dia raha nitonga teo mera dia nifanaiky sara reo hoe tsisy zavatsy atahorana koa io mera fa mifandamina anay dia meo nysigaranay kanjo lanody zao ry mera nitapian'izay vola be le olona dia nandoany vola io karazana nanao arazima zany dia naloa am'izay le vola dia nody olo dia nanambotsy olo koa reo tambalatany polisy io tambalatany zandarma koa ny teo ambalatany dia nahazo vola koa dia tena zandarma ny sambotsy koa satria amin'ny andro alarobia igny iahay mody ravatsena zandarma koa nandeha niakatsany koa dia niteny koa mera tsy maintsy mila mpahafantarina anao madama hoy izy fa tonga eto koa ny zandarma
fa tsy fantatsy moa zay sambory ho izy dia soa mba maheno koa anao tompokavy na tompombady da moa sa hoe da maheno ao zao fa ho henosika eo fa iaho moa tsy te hiady fa ny zavatra takiako mera ao dia hoe aleo atao kabaro fototra satria ny maty tsy hiverina koa mba misolo ny zavatra hivery satria misy lamba hoany be dia be very tamin'io lamba hoany sirlakin reto zao 3 alina ivarotana entony dia misy amidy 5 alina ka ny maty ho tsy hipody fa aleo atao kabaro fototra fa tsy vitako ny ady amin'ny fanjakana zay zany ny zavatra nangatako boka amin'ny voalohany dia nanaiky ny hanao kabaro fototra fa hoe mianjany distrika nefa ireo zany manambotsa avao dia tsy maninona himerina dia manambotsa reo avelao reo hanambotsa fa manao ny asany nefa laha ny voasambotsy ny olo ambalatany dia vitako ny razoma dia hoe andao mandeha mitady volanareo dia maheno avao ahay fa ireo zany da ireo manam-pahefana tsy mampiantso na miteny hoe misy ohatsin'izao any na misy ohatsin'izao any nefa le olona dia maheno ahay amin'ny mera dia vita igny dia nanambotsa olo koa honyreo ta manintsy ia manintsy io sa horeo da tena olona nanao fa le tena namono tsy tsatsa fa ohatsana hoe enjilany sa ino samborina dia nampitadiavina vola koa io vita koa ny razoma tamin'ny zandarma koa io dia navosotra koa igny dia nanambotsa olo koa ny polisy indray mandeha koa ta ivahona samborina anadahiny mpianadahiny sambory aby tamin'izao dia ahenonay koa hoe ao amin'ny polisy eo koa olo boka ivahona dia vita koa ny razoma dia nivotsorana koa le olo yahay zany zavatra mampalahelo dia hoe tompotsany mihono yahay tompokava tompombady tsy maheno ninonino ary hain'izay ary folo mba tsy vita razoma dia gaga iaho magaga ny eo any tambany vohitsy maninona moa lafanao razoma avao dia maninona la atao amin'ny tompokavana ny razoma ny maty tsy hipody koa fa ohatsana hoe le fanjakana ny mahazo tombotsoa amin'ny faty olona moa ve ny zandarma ny matrala sa ny polisy ny matrala na isiby zao dia misy resaka tena mandeha ireo avao mandoa volany mbola miteny koa hoe aminahatyky fa izaho ny mandidy sy manapaka an'io angahavany maty andidiny sy manapaka fa ny tambany vohitsy zany mety rebrebe n'olo ary olo misamboriny aby io dia misy ny tsy nanao zay ny zavatra mampalahelo misy tsy nanao fa dia misy ny nanao misy tsy nanao nefa ny tambany vohitsy moa dia maraha manino moa am'le tsy mifankahazo an-tanàna dia atolotsa ny la misy manamana omby zao dia atolotsa iny hoe ao sambory ihany misy tsy nanao olo samborin-jeo misy nanao misy tsy nanao fa hoe noho ny fananany omby zany da matahotsy ny tambany vola rebirebena dia samborina da mandoa vola da afaky zay zany da tsara ho mariny eto hoe misy nanao misy tsy nanao fa ny mpagnaradia zay nanaraka ny dia aby tena fahampelatagnan-jeo amin'izao ny agnaran'ny olo tena nanao aby olo fito zao reo tena namono anjeo hatsam'izao moa lafa nivita gna razoma am'le olo ny sambosamborina aby tsy mihetsiky sasy reo amin'izao fa dia mangina aby reo amin'izao sisy fanetsehana an'io koa io zao fa tamin'ny 11 oktobra anjoany fa 18 angambana efa ray volana mahery zay efa ohatsana hoe kabaro mangatsiaky fa iahy moa dia nangataka kabaro fotsy avao fa efa nahazo lalana fa gn'anjo anovana anazy avao zany sisa izao izy io zao ny tantarany taparam-bato malama da iahy zany mba mangataka hoe mba tokony hamboary io lalana io fa mijaly ny mpitetsena tozoro aparam-bato malama avao gn'anovan'olo ratsy anovan'olo ratsy akata satria ratsy be io lalana io sady misy dalina laliky be mikamofla ao ambany dalina avao reo da tsy hita firenena voabasy ahy zany mivarotsy aho andro sabosy da mitoboky andavaranga sofosandro zany da mipetrapetraky handro andavaranga kanefa andro botoandro da igny amizay ma zany eo nitifiran'olo ahy igny avy da hitako zany gn'olo nitifisy karimaha da amin'ny tragnony apela itiazy avao koa mpagnarama nitifirany ahy mifanohy vodirindry aminahy zany le tragnon'olo io zay zany nahavy na voatifisy anahy dia nandesy ao moa da sakalady dia namonjy aina dia avy sakalaly aho zany da niaso ahy ny fitandro filamina efa tonga ato aby izy gn'olo namono anao kanefa tsy hita ny fitazogna anazy satria mbola sisy fitoria da iaho ma zany mbo misaboka mbo tsy hita ny fitoria aminazy avy amizay zany aho baka sakalaly dia natateraky ny fitoriako amin'ny fisarana da sinambitsy amizay ma zany le olo trasy aby olo 3
da raiky atragno pisy azy da raiky mitify basy da raiky pisikilo olo telo zany Erika Sitiaza Sirema zay zany igny nahavy fitifiranahy tamin'ny andro sabosy io da farany amizay manandesy ny fisarana etoy da fa agnisan'ny fa maromaro vola avao zany ny tanan'ireo toy da navotsiny fisarana amizay zany le olo da nomiany sazy nataony gadra mandeha 2 tao sazy mihaty zany gadra avao fa mandeha da namiany didy koa fito tapitisa de sy nagneko ma zany ao satria sy nahafapo ahy raha nataony fisarana da sy niafaky nitaky ny grosina didy nataondreo zany fa nanao fisarana ambony satria mampalahelo sy tokony hoe fito tapitisa zany iny sy mahavoavily fiaignan'olo navotsiny fisarana amizay olo namono ahy da agnisan'ny malahelo zany troko mbo hampamono ahy ndraiky zany namitory an'le olo lafa namono olo sy mahisy ampiary lalagna pigadray olo amizay masignadra fa nivolosy zay zany mampalahelo anahy hitanao zany manahaky indray mandeha zay zao tamin'ny valo nisy nipoky de ao amin'ny Facebook ao hoe ihany koa izy fatao an'izay vao aminay teo ihany koa zay de aiza le izy de misy gendarme koa moa manao Facebook ao aby de zareo misy magnome renseignement hoe efa taria fiadana fa tany zahay de ny mahagravy anazy amizay zany tsy haiko na olona anatin'ny fiarahamonina avao koa ny tena mpanakorotana eto na ino fa eto amin'ny EPP3 eto zao ohatry misy poky basy de misy am'le olona mpiambiny regny miteny am'le polisy hoe ary am'toby ery ane naneny teo oentiny zareo any le izy tsy haiko na namany dahalo oentiny zareo any am'toby zao le polisy de ato anefa mampipoky koa ato tana kompania de igny hariva raiky igny zany resaky 2 heures de temps efa basy ny telo mipoky nefa quartier hafa telo mandeha any fiadana ry zareo efa mampipoky aty Mahatalaky de mandeha ary Mahatalaky efa mampipoky hafa de ao anatin'izay poka zay hoe misy hoe tokantrano voatafika tena misy ka ary tena misy aza tokantrano ny tafigny fa tsy nankana zavatra ninonino tao de zay zany tsy azoko hoe olo mana rankinina ve le izy sa olo te hamotiky nanafika zareo amin'ny tokantrano fa tsisy nankana okany dokotera zo zao dokoteranay dokotera zo ane akaiky ny mpitanjony filaminina koa misy any dokotera zo tamin'io de zareo ny anay zany ohatriny hoe ny malasony mihitsy no mandihy de hitanao amizay moa hoe amin'ny tsy magnampy ny mpitanjony filaminina tsy maintsy mifampiandro zany ny polisy sy ny gendarme eo akaiky ane io fa jereo hoe olo 10 ve de gendarme 20 na gendarme 20 nefa io gendarme io misy mandeha ambanivohitsy aby koa de farany zany tsy maintsy mianjy hoe aripo basy iny na hivoaka anao zany tsy maintsy manao plan anao satria zareo ane tsy matahotra na nanafika tao amin'ny dokotera zo ino tsy nisy raha nalainy ane tao fa nazy tonga de mampikorotana maniaintana fotsiny le votsy Espandriapalemana zany mba iova le fitondram-panjakana ankehitriny satria baribary loatra mako hain'le any tasa société civile rehetrarehetra zay sy nianatra zany le fahalalahandro nianatry fa lasa manao fagnandevozan'le sy nianatry ka amerde le sy nianatry io aby ampanaovin'le zavatra na zanalatromo zany ane presque ame fitondrana 3e république ny fandivonegna aty de avoegna Comore le aomby avoegna ny Australie gna aomby ame transition jusqu'à ame fitondrana zao na nisokafany vodivorona Tananarivo na hatramy laboratoire iosy sanandro le confrontation satria le gouvernement atao aby le mibranché mandray le quota amle on voit vita amle chinois hoe ny 500 millions evidananay zao les conditions mibef de lasa le député ministre zanaby zany miandraiky le asa mandeha manao viverigna le olo alefa forché angala ze omba anagnany le olo ame tany anankiray le fanjakana fandidy araky volazany monsieur le conseil ministre teo hoe le fanjakana depuis ane ka sisy lalàna mifenazy fa le madinika ny atao tetezagny ame zavatra isan-karazany rasy zay sakandro fahalemana tany ka iriananay zany le fahatongavana Andriamatoa Paolo amin'ny ty tany ty zanaky ty tany ty izy nianatry mba naotrany fitondrany Sirocalvin ohatrany fitondrany rety Siondiny nampamiratry ny tanàna ty na Ronto na ta école ohatrany lycée Sirocalvin io le prime ministre eto amitsika za aloha nivolosika tato niaraka tamin'ny OMC nisy zavatra tapaka tamin'izay le motobe ny tanàna isany fa any aminareo no hametraka ny fotoana zay ekarana ny anjiry
amin'io diabe io tsy hita nefa nanasenareo an'izay fotoana izay le 10 octobre hoe colonel Théodile hoe io fotoana mety ahoana elanaotra hoe zao elanaotra zay fa manjaritara sika 30 octobre zahay nanao annonce tato amin'ny radio da aleo vandiko tomboraky tanatiny herinandro ilazana sy angaviana ny be ny tanàna raiketra ato anatin'ny distrikany Betroka mba hametraka faran'izay haingana ny daty hanaovana ny diabe fa efa vonona dia vonona hatraminena ny fokon'olona ka sasamiandry ny amin'izany fandaharam-potoana izany mariana fa fanapahan-kevitra ny arahantsika tamin'ny eo amin'sesy dia matoa lehibe ny komande ny vondry paritra ny zandarmeriam-pirenena avy amin'ny faritra Anosy colonel Théodile izany natao trampokon'olona ary mbola namafisinareo tamin'ny fivorianareo farany teo koa raisany matoa be ny tanàna rehetra ny haja mamboninahitra tolotronay anareo fa inareo misisandrasana ny zavatra hitanay amin'izao dia izao ny mifinifiny resaky sy azo tao mampisavy voakorokorotsy n'olo any ianareo ngambana tsy namoaky an'io fotoa io ke vahoaka atyany zany tetonina nanandrasan'izay ka raha nivory ianareo nanome daty ka nisy nanenigely ianareo aboahinay te daty nivory ianareo fa tanaty sy engana eny dia be ny tanàna isany fenandraha handeha iny da mandeha herinandro ty nalefa tao zay sy tratrans tame rehefa nandefa asataratasy amin'ny kominy misy anazy any aby nefa ao anty omainy meo anay ty gn'antony misy olo mbadiky na misy tsy fantatsinay zany sy ny manerisely anareo hoe engahoan'izao ka mivorebetibety nareo teny lasa hitanay teo iny hamaly andresaky zao zany vohoaka tanavaona ny tenanay zany tena marina anisan'ny victime zany tamin'ny asadaty efa fatanana toka tamin'ny farapara volanao koa zany zay idirany malasa tokatrano tokenatera ny varabarabe anakiro miaraky tomapaty zany nahazo mana tany azo ray mahery ny varavarana zany zao toko zao efa vita manamata vovovofa tokenatera ataony satria totavana miatabay izy zany sosikevitavanay conseil pénaliste dia zao voalohany miangava mety enao miaratsanytanana io miangavy zany monsieur pénaliste na président hekoranka hoavy ty tafaminaliste ireny tenenay sy antony tonga anao zao afatinay zao zay voalohany izy zay faharoa zany dia zao koa voa zany zay betoka après io piompiompinanay reo anatin'ny fototany bekabera olona tombakifesa veloko amin'izao fotoana zao ka tinemievena zany dia zao any amin'ny farakasasany tomba mandraindraiky jerisera anatinana olona reo maninona tanàna vary nay tanàna mena taona mena minina bebe na minina menana olona may tanàna aty fa verekato menanay jerena manapahefana hoe tonga ma izy mba misy voatanana menana lafy zany verobena foty zany zany bataonareo menay zavaravarapody io irena foty mba misy fatanale naniny lafa ilena labero manotany nanao kare atao sa tegna manao amboa re fa voatena tery ay koa dia mba enao journal zany zao afatinay zao mangataka ny be jerisera ho avy ty koa jerisera zay sika bevokamena pesaka misy fangatana teo tontatena aataotoasatanana fangatana distrika sy fametrahana fa misy kosa mizavaka zeresika hoe vola voalohany fanavoarany
nasional atau dokumen sekarang ini saya akan bayar radio nasional radio mesti daerah dari pemerintah rumah nasional buat berdiri setiap waktu ini ada sebagai pada wilayah posisi tidak sikap saya mengatakan hal ini sini tidak sekali mana masyarakat saya siburi cuma ini bagi manfaat mereka sekali setiap hari sekali pertama dia membutuhkan bukan harus beribu mungkin akan sesuatu itu pasti dapat terus para ini itu kalau bagi manfaat terus setiap sampai itu ini Azabe setiap orang aku sakit membaca video itu saya tidak bukan ini sampai semangat bisa itu Delta Force moa zany miala signy indrindra fa ohatrany lasa aloha iaho zany andrimatoa paona fataran'olo anahy Benjamin agnarako iaho zany lehibe ny Delta Force mahatonga ny Delta Force io agnarany meny commandant groupement Théodile anay colonel Théodile Fort-Dauphin satria iaho namorona ekipa hiady amina dahalo rehefa tena tsy laitra zany ty dahalo ty ny fomba tsy alairan'ny fanjakana ny dahalo moa dia ho resaka fanafody gasy io ny san'olombelo e fa mahery fanafody zany le dahalo ka namorona koa ny Delta Force io zanaka tansaha zany zay tena hitako mafy hetsika amin'ny ady amin'ny dahalo navoroko zany zalareo ny formeko maranila salamoe carte mobile regny dia nasehoko tamin'ny fanjakana dia nomeny colonel Delta Force agnarany 9 combat zany Delta Force tsy nisy tsy niazony zay rehetra ny diana ary nahafaty olo valo ta agnatin'ny ady sivy io nahalatsaka omby efa sahabiny agny amin'ny ho efa zato na 500 agny ho agny fa ny zavatra mampalelo anahy zany amin'ny mahasolo-tegna ny Delta Force anahy amin'ny mahalehibe ny Delta Force anahy ny olana aminay zany dia ny resaka fitaovana efa sarotry ny ahitanay bala sarotry ny ahita basy basy koa zao efa simba satria miady zany bala ry zalareo dia ny basy no ataoko bay ifamofoha amin'ny dahalo tsisy magnampy aho na ny tompon'omby lasaky na nizaniza tsy mba magnampy anahy hoe ty fagnampia ho anao lehibe ny Delta Force miasa fosiny aho zany nefa mibala vidianako dia nandany bala efa 400 mahery aho tagnatin'izay sivy combat zay namerina taminahy zany ry colonely eo amin'ny 9 bala angamba agnazoko am'izao nefa 400 mahery ny balako lany dia reo tompon'omby lasaky sy mba sady tsy magnarama anay izy no tsy mamerina ny balanay lany dia ohatrany mahakivy kanefa gn'asanay zany asa fanasoavana fiarovagny vahoaky sy ny fananany misy olo gn'asana force magnampy eto zareo tsisy tsy mahalala an'izany ka mangataka aminareo ahy zany fanjakana mba hizeraka ika ny Delta Force anahy io satria raha mbola mitohy zany zao sy fagnapianay zao na ny tompon'omby na ny fanjakana dia voatera zany lokivy hajanoko sy hiadsony zany reo zalary nefa mampalelo ny vahoaka mba io zany mampiherana sisa magnampy an'ireo force reo ny voalohanteny zany tsy ho lavaresaka hoe satria na ny fivoriana atao eto fitenenana zao dia efa misy mandrara tsy azo atao hono nefa mpandriam-pahalemana no nahatongavako voalohany teniko dia tsotra tsy mana zavatra ho zaraina aminareo aho magnahatongavako eto tamin'ny ababeko eto hiaro vahoaka sy ny fananana tsy resaka politika mera tsy hanoana ny rakotona rabeko ny nahatongavako eto fa resaka fandriam-pahalemana satria sy nitondrany ababena ny tany tiny raha misy am'izao fotoana zao mari koa eto fa telefony 10 zay ny azoko nanomboka tamin'ny marandraina nandrara hoe azanono ka hazano amin'ino moa zany satria iolo ny azo anahy reo zany manala tombotsoa amin'olo maty eto amin'ny aomby lany eto lany gna omby sy isasy omby sarety fa olo sarety isy betroka eto raha zao amitohy dia ny ahay mbo matanjaka dia ny ahay mbo nianatsy mbo manapahepana dia mizano androany manomboky androany ndra ia mizano raha tsy manjary eto mitodiky aminareo tribunaly aho tsy kabary lava ao atao satria ivoratra amin'ny bokon'olo ao tsy kamaray fa tsy azo atao hoe mamory vahoaky
nefa mpivoria mikasiky mpandriam-pahalema ty fa sy mpandroetsy politique ary matoa premier ministre ny primature ny nanome ordre de mission andehanako aty de mahazo alalana mpanjakana malagasy aho io misy mpanao gazety heninao soa izy zao monsieur le président de la république enao herojanary mampianina heninao resako zao hoe tsy mila itsony zavatra tsy manjary betsoka heninao soa zao premier ministre misy sary io handeha araky n'izao tontolo zao tsy mila zavatra manjary itsony betsoka na iza na mpiasany tribunal na gendarme na miaramila na polisy raha va manao raha tsy manjary eto isika vahoaka manambotsy anazy raha va zay anao ampilamy etany satria fa avy ay panjaka handaminazy maro antony mahatonga etsy mandriam-pahalema senareo vahoaky avao senareo fokon'olo avao mangalatsy io misy dahalo ambony latabaty miaraky fongory dahalo ambony latabaty sy dahalo agnaty gata fa tsy vahoaky io avao agny miaramila atao opération etoa fanteneniko président république zay fanteneniko tam premier ministre hoe misy olona aminareo betsoka toa manatombontsoa mihalatra omby io ampy zay maharary gn'olo zalahy iaho tena mitodiky aminareo apela maharary gn'apela mitagny faty sanandro gn'eto raha sy nindesan'olo be ny tanaty igny eto misaotra anao monsieur le maire sy maty manao nahalany anao eto nisorako fa enao olo mbo vity finidiny vahoaky io fiaro an'io koa nifidiananao misanga enao zao la eo koa misy hanimba gn'asany mera raha manao asa madio la mangala sy mera asona manao la manao asa madio meranareo fiaro anareo arovy fa lava tsy manjary agahoagny lalahy ka isaoranazy mahasaky mijoro nagnome autorisation anay hanaovana an'izao raha eto zao mizaly nivoaka ny betrokany raha tena zany megnatsy ary ahay mero tsy aveniko fa niadiny famalo hoe ino avao ataonao taninarivo agny hoe tsy miaro itaniny vianao avy aho anany io de hiaraky sika hiary vahoaky apotoka eto ndray mandeha tsy misy vazaha zao abetroky eto mpiasa mpanjaka mpiasa vahoaky nary procureur io nary président tribunal nary fikisiky mpiasa nareo vahoaky io na iaho miteny eto zao na gendarme reo tsy vazaha zao reo fosy be reo da miteny vazaha la vazaha na polisy ry commissaire io mitovy manoloana ny lalàna eto ary zay gn'andrarana anay systeme eto hoe hovaky aminareo vahoaky misy avy aminay amin'ny fanjakana ny mahatonga ny tsy vandriam-pahalema e kolokolo ataonay e dahaly tena mamono olo tsy mangalatsy avototsy avao lafa mana briky moa zay malaza zao briky zao aminareo eto zay otratsika manao ny briky zay vahoratsika teny delahy zao satria mitomagny vaheriny zagnahary tomagnin'olo betroky etoa e tokony gadra sy migadra e tokony tsy ho gadray lafa tsy manambola migadra sy atahoranareo amin'ny tribunal ao zay fa mpagnaninareo samboro olo masaky satria fa mizaly ty tagnaty vaheriny zagnahary ranomasin'olo misy kolokolo etoa misy fagnaparapaheva ka le eo zany manala alahelo soraty da terotragnopokon'olo ao maray hanao sonia tsika hanao dina sisy ambony lalàna eto na olo mbo vity na olo mbo tendy na iza zay manao adosoana de triso raha manao adalàna de tokony hogadraina teny zao teny sy mipody sasy ho hoentany ho rendanitra ka maray zany atere fitaragnanareo vahoaky sady misy voria avao koa tragnopokony satria sy azo atao zao mivorovoroako zao sy azo atao akory manao kory niresaky aminay gn'adjoint chef district teo hoe ordre public voarinao hoe o chef district n'olo ny azo atao zany mamaky tragno manao malazy fa mivoro olo mandriam-pahalema tsy azo atao dikan'izay ahay magniraky anazy io de ahay mpanjakahy magniraky ny raha ty zany lasete hiteny olo ka izay mahagaga anatinareo ino mampiatakataky anareo agny io fa maregny sofinay mipitaragnanareo vonjobetsoky avy ahaynareo lefa safitsy raha mbela sisa ino ka eo tsika mahita anazy ame sinia amin'ino fantako fa misy mpanao renseignement généraux ny olo reo iaho sy miteny amin'ny tribunal gnao izy manontolo manao rasy manjary iaho ko sy miteny gendarme manontolo rasy iaho ko sy miteny teo polisy manontolo rasy misy rasy gnao misy lo de iaho ko miteny ame lehibeny polisy eto io caméra alao keto gn'olonareo rasy zay ministre ny polisy zay mba hafatry le vahoaky iaho minday anazy io
à la tête de la police pour la corruption, à la tête des gendarmes pour la corruption, à la tête du tribunal pour la corruption. On a délégué pendant soutenir à Simanzari ou Simanzari. As Vavora Konaro, Vavoran Pukunu, Rabatat. Nasib district is Naya, Namadora Simanzari, Vavora, à la Baraka, Pasiulo Ban Vulgani, Votopoto. Sazotomi Munul, Manam Sikato. O Messica has a name Raymondin. You Raymondin, the visible massacre to make a megatet. Had Zaisicam Zay Raymondin, Naro Raymondin go, Hanganasi, Hanganas in a Yanakano. Come to Sanaro, the Hizonianas, Mr. Apangai Balabala. In a line around that Betuk there too, respect to it. Apoktoki on the new. Kaik Murna Sulanahi, Murna Sulanahi and Sminto Paran Voasminum. Kasi sabi ko sa isang nililahit ko, 10 delazo, mua benaro, asangani tanga sa masak pa hupanga si kayo, si Bonje Palemit Vespuyo, manangaratang na ko, labanaro si Maheva Hutya. Ka amaranan nasan maray ra de husikaw, akamo ki usiskata. Fa august ya isi jarul ndasi. Ngarala kundangana babu kula pasimanzari jao manje sina zime prisonien. Fa au comme ça bapiara munna matiu, maarari ne za matinkiu. Kabut si sati sasan, mi sut sasan ba manombe riv mi vayan droit la sama hata. Ma pararzan, ariau temtene pa misul manatum suam zai zabatazai. Misul manatum sum malasu, misul manatum sum kubetaniu. Razane ne betukun simis. Ejo temtene ba Ruasin Prime Minister siya alam nga sa kong rais si Manyekiwe hapan dietan ya umis ko yala. Sa siya maaral ko kung pachukta na manglupraste nga isak ni hari bamitang na rewet. Aba aereng wasang ganday ko itang na jasi ka halam ka nati sa siya si Manzalit. Aereng mawito. Las malagatang na rewutyaw ya huditan marinitan na rewutyaw. Sa isang so dalawa beso da tol mo ano hamong kanal siketu Hurabara di marai zani rendezvous ruo eu semana alayelu snyab manum kem sib siga tamo fam siga tamo bukulo apa kuma deputenena semana deputenena fa yaho miaru mera aru ko ray man deni unaro fa e ko semana ora simazari sis yaro naro muso no mi celebra na mena dar resposta por tozi so de misga na ro ni ko petan wore ke apa patar sikan ni pituna panzakan anak yang tidak zohir akastan rai mandin ni handaminan tani itu senyawa itu ayo hanggala tina hana utram sepandam tani saja amp saya amp disegin boka betul itu saya ka vahula na nuhamus itu amma vahula na nazis misi pada sana dan Hongkong zaman demokrasi umpama mana nan residen meratu Federaci naro remandina bisika kupeleka bana ya hani mbinge politi naro bani sipo mana yote no ndeba kere nzo misika izo kana no papa na kana na to sipo ya magara kwa mpunse sika vodu tele pitsuto to ka de haba to pito na ko ibelu rana no de fivorine za mali de sihai fa na RSS zaini ni fuduan republika sen premier ministre le ben gouvernement nous na meta cas de manana adit sen rektan bawoka ampante badem ka nisi rawan teman tenen no im seruma hoi anak kruta na to wale mana no per démission osmia primature siamo san koe per un premier ministre ande telera aqui ita não usa o presidente da república ita não usa o primeiro ministro ita não o ministro misalan patria partai mana dem betul itu narosis nasak na dia aqui hai non ho maharare dikan zai zan Bernur sika pam kumba e Bernur zai pam pantakanan manira ka nzarayam tribunal deu mangala pikim na reu ni se district ka usnya join mangala bulam fi bas patapa sun delege mano huskiau yaw gendarmerie yaw mana wataw sana psovai bibi bago ke betukte fana pura fatura se mato bula za baba klesen
ao ame miaramila ao ame polisy olo masy zany gn'alevasika boka ame fitondrany aty sy izy rehetra fa maro loatra manao mizany fa eny-Zagnahary eto magny olo betsoky etoa taniraza hoe leo hoe sy faly de sy faly fa raha faly amizay nareo président de république sy nareo premier ministre misy zavatra tokony misy olo tokony hesoriny eto betsoky eto fa no zao habatry zao sy raha vandivandy fa handeha na TVM io na ino ka eto nareo ka misy katrosy resaky maharary tsika ary marina misy kilon'olo mamparary nareo ngato sy tokony hatao fiveloma nama yahay zao koa de batehina tena vondraky sanandro hoe zay nagomagnanay trokonay zakarafikazanarabalahazo ngarakirabaketa mba sy hihinay nama mba sy hihinanay nama satria maharary ny nama io raha zay mahago gn'asan-dahalo eto sy ao sy miaro zavatra sy miaro tevondo sy miaro besileo sy miaro tesaka samy misy rasy gnao fa tsy ho rasy akolo betsoky eto sy miaro mampaniazo eto misy koa manao rasy mazaka eto fa kosa tsy tokony haharo vala raiky gn'olony rasy ame gn'olo soa de eto aho zany ame mahafanjakana any de tena hiniana anatran'Andriamanitra sy mitany maso mitany ababeko eto fa la misy gn'olo ame mpanjakana ao magnisy rasy manjary ngay procureur ho iaho ngay président na substitut miharo aminahy nanomboky amy tenenako zao fa aoka kosa sika zay nametrahako ray aman-dreny reto eto aoka kosa sika ray aman-dreny hagnanaky nanasika sy ho sadahay zaza reo sy mangaraky da misy hanaky mariny eto misy pobasy misy olo mamon'olo misy olo mitivijoro nefa mahavy anzay aby raha aby zay lo izahay mpitondra lo satria misy olo mitivijoro ty maty olo ty atery amy tribunal olo mitivy magnome briky marobe amy tribunal ao afaky olo namon'olo ino moa sy amadeny havany ty hamonony olo namony havany io raha sy migaga izy i mahampero prison betsoky io teneny koa eto orentany orentany olo tsy manasivy nakamahoany ao olo tsy manambola fa olo nanambola avy namono olo avy nangalatsy mandoa ekolazy agny aby zay miriaria mbo i olo koa ny mamono sika eto dikan'izay zany tokony andraiky voalohany ianareo amy tribunal gnao amy famonoany betsoky ianareo gendarme la sy io manareo de tokony andraiky io nareo polisy nareo lo io nareo district gnao délégué panao rosiky taragasy sinsisa so de mbo misy izy koa nareo mbo fibomero so de misy la misy de izy abondramera mamagalaky manao raha fagara de izy fa i fivoria ty zany de fivoria hanaovatsika sonia eo sonia mangatany ko ty zay faratapony ame mpanolosaina mpanolosaina ny premier ministre na mpanolosaina ny président zany ambony ny aho zay tokony patibera avao hanokomana fa noho ny fitiavany raha zay raha tsisy olo matanjaky afaky hagnadioany pitsarasy gendarme sy miaramila sy polisy io sy mety signiny nareo vahoaka sy mety ampangalarinainy nareo io de teniko zay hitakia folo tapitrisa ay hanagnanao folo tapitrisa mirembitola baty nareo mirembomolo zay malia akekikeky eo halay hitatiavany folo tapitrisa izay zany président de république zay monsieur le premier ministre nahatonga ny dahalo abetsoky etoa ampangalarinay ampangalary sika satria sika mpitondra panjaka fa taneny amitsika izao e mariny lamba manao sary mareny sika amin'agny mihinany ranomaso vahoaky io iaho sy teny olo sy nahita profo fa manomboky amy masinandroandroany zao ifanaova sonia etoa zay sy mahefa de mela fa ataonay hoe tanànay na sy mahefa anao sonia nareo sy maintsy mahazo sonia ambany bolo agny hay fa tsy mahefa handevozy sasy hay betsoky etoa sy mahefa hohany sasy de hamaly ary hapetraky eto zay mifagneке zay hoe sy olo ambany volo agny avao ho vahoara lakatrasy nay procureur anagna proof iaho iaraky aminareo vahoaka mahavisina azy nay président tribunal nay substitut io zany mahabangobango anay eto atao hoe vazaha zao vazaha boka ia ny vazaha de hitako ny mopera taloha haimona diniky la vahory de miteny vazaha miteny gasy amevao ny procureur miteny gasy ny tribunal ikomandany mopany igny anaovanareo anazy vazaha io mampidiny rambo anazy io atao hoe vazaha taia sy vazaha io karama sy vola tsika vahoaka mandoa hety aminareo mera tsy zay mera volany vahoaka io gna karamanay to volanareo na karama kaiky nareo ko mbo magnarama olo amononareo koa
zay zavatra zay zany mila hombahana marina fa maro esotsony tapaky tadidizonareo resaky zao maro gn'olo fa manao fiveloma ifihinany nama fa tsy araky ny lalàna zay na izagnahary sy magnety an'izay iasemboany tavanao inananao any ndre aho zao da mana raha lahy ao amanay ao atramo tsy mikarama sy manao ninino da mizay sy raha iaho miteraky andreo fa iaho sy hangalaky hamelomako andreo iaho koa teneniko ranareo mangalaky dari ari ery amin'ny mangalaky siosioko ambony ry siosioko gneny mba i amitsika mahasakranao an'izay havany fa magnino havatsika roa avao ndra rasy magnino satoly sy ndra rasy ka iady ty zany adytsika manotombo iaho zao io misy zokobe lolo zao mera izy aompin'olo agnaty tanaty ao zany da misy mahasa mangala de i aminareo mba nipoaky nareo vahoaky izay zany raha mifehezay to io piraisankina asika ndra misy malaso zato lahy bokaka mipoaky sika koa rivo lahy namono anazy resy fa mipatany malaso miaraky dahany sika fa tsy mirahina maro sy ambaiko moa zalahy vono mibala zao fa de tsy mampalahelo asika iaho mitotiky aminareo apela nagnino nareo bisibisy androany inareo ane tena mizany gn'apela nameza za madiniky tena mizany amty raha ty aia gn'apela sy hita ka isika moa zany tsy anao torapo eto sady kabary anahy zao mifira zany zava-misy ho avy namonjy ny commandant compagnie aho izy hoe nazy hoe amposy nazony commissaire ny fampihainy teo hairo lahy tamy marandray ary izy vonona hiasa arakarary sy mihisy iaho aza nanamerikevika hitany caméra io hoe magnino la mpampanao vakansy any hely zalahy gendarme sy police sy miaramila sy tribunal io fa la io mihidy dimbola sisy corruption zao to de manangatana aminareo fa tena marina raha teneniko zao ivisokafany raha io ivisiany zalahy reo mahamansy tanatsika io fa rereo zany mpanaposika vakansy ndao nareo zangaro matoria nareo mihidy antragno ao fa amenanay fokon'olo tanànay ty sisy raha mpimotry anaiky to tadidizo resaky zay fizandaro io ane mpangaripôsy io fa manao tenise dahany magnarapenity e polisy lasa dahany magnarapenity koa e miaramila mbo asiany raiky sary mopera ame mizarana ao miaraky ame i raha menamena be akanjo mena be iny sy haiko hoe mopera dahany mopera magnarapenity zay ke tokonako anazy ary isorako anareo bajoky sy revo misora fa epiraisakina ty misy firaisakina naseho ke iasy mapolisika hoe manavara rasy mandro raha mamasiatragn'olo fa raha mba mijoro koa nareo misy olo tsy manatsiny eto fa hogadray ny olo raiky avao kadetsy hogadray alanareo prison iny ala isika fa raha misy an'izay matetiky etoa mba omegna sy avao zalahy reo mba omegna sy avao reo ka izay zany raha ifamoria-tsika eto sy hitoreny rakoto sy hitoreny rabe iaho sy manambany raha vita e raha tsy manjary taloha tapa fihavana vaovao mapetraky sika betroky etoa ndra iaho miteny eto zany efa misy saka ataoko vahorinareo orosakany raha sy orosakay aminahy ty fa iaho miteny apande misy tratsam-body omby amy tribunal eo diaho zao indray sakay anao vakon'izay misy mahay maka anazy agny ra procureur vakoka ia fa la sisy maizy raha ireo zany le raha tokony horo aminazy eo zay sy miegny raha ty ka izahay zany de fa nifanapaky amy ray aman-dreny aby hoe e ray aman-dreny de vonona la misy olo boka aniry etoa hanao zay tokony atao amin'aniry za misy te vonona atoa de misy besileo sisa hifampivorotsika hifanapaky ato amitsika aty zao avao hoe vonona handrarany anaky vonona handrary manadivy anazy ataonareo vahoaky madidinareo nareo ray aman-dreny io namelona kamy hazomanga ataonareo madidinareo manadivy anareo fa ataonay mpanjakana kosa nadidy manadivy anay fagnakamaroany zava-doza miseho eto betroky eto de avy aminay mpitondra mpanjakana na olo bokiky io na olo bokety sy megnara itereny zay sy mitory olo fa zava-misy zay avy aminay io la nipetraky soa hay la nipetraky soa commandant compagnie miaraky ame gendarme ndesiny io la manao famarinany la manao famarinany chef district miaraky déléguény raha manao famarinany procureur miaraky ame magistrany ao miaraky ame piasiny ame greffieny miaraky ame rabaterany io raha namanao famarinany mitariky mampianatra anao raha manjary misy fisco eto sy anao corruption izy io nety corruption ko sy ame tribunal egny avao koa
ao mividy noty anakilasy ao raha mamiraky ny anak'olo sy hianaky zany amizay bady manak'olo atao de rendez-vous ka i raha aby zay zany no haravo sika raiky mba hilaminany an-tanà maharary ny zana misy fitibaly eo sa inareo misy mazoto raha mba handramaky kely areo natao mepero maharary ny namabotily seto maharary misy fitibaly eo mba pisingofo anao singofon'olo ndao sika hirahina sy resaky politika ty sy politika zany fa resaky gn'ain'olo ary ialako siny aminareo fa mahazaka isika zany zaraha eto iaso manan'inino fiarovagnainareo zany homeko anareo fa iaso mana volagnainareo iaso manaraha ho zaray tsy manavaky manan'inino lafa voariko ainareo atetiny raha piabignay upanuizako nayo leo misipua base yanakusini funapo wanafyapa na kuja makote tu wasogopa siangate kinanda zoedera ze misipua base to simesimpukisika simesimpukisa ndani ze kontinento kapten tu aniskete na leo posati na kuwapi tu la balava mozo tu bebe baba nataka peu nimekona ze mari hii mista pata bezo fungo futengo zo gasra pede ten murmura fayi ze yela ayaw kene tonela ke tonela ki satia hii beri no hutaman hulunya huka hanauna zuba za iputo ruani si apena ni sapona ngara kita nate pa ya kawdan si eri hansa demnulo itene no konzayu pa agaun za apeka sika meteren to kan hisenaj e manas da petra motor hisenaj Rimera zola bona no yaron go ate petra sika motor hisenaj apeka sika motor hisenaj na ni raina dendre Leo ko zandar manai na pesa ni tribunal da manora simangat tahan zai ruai dalo begitu misa dalo pun tetap ya hai bangat ya misa dalo ngata mangala sinyumyu mila kuanga zai la kwa fuoyu mila muna robo woki ndena reo sisi maturi razo ari agum tene tu no sumu kameza razo pasule taksasa ne po ama bera hausa tengur zan maturi tan maturi ini Sakit sampai kasih lah, mis kok bahasa kayak gitu. Kamu mis sandarin pete dengan traumnya yang berapa traumnya, mis polisi pete dengan mis kerja. Dia ini pete dengan beda kalau kita, nahu bahura juga. Asal jauh saja. Asal sandar masih polisi sebenarnya bilang nyampe sini. Sisi kamu anu satu, sisi kamu satu yang penuh. Ini saya yang karamandaun. Saya ini pada masa sendiri ya saya, ahli di Braudo dan Mudro, katan Hapang. Fato mas kabitu zai ampe pambe duma do rosi sahi mu belum sket musu belum ne pasagani zo sika mamerna sika gashi mo mando yeto ando bekaraman kira itine na konra abzau si sulu si repesma dizane montane samam manala ke barabara ni prison se mana wadalai yao zo mo ngotu belolo marare zale wud mana maru antonio na me paratu pure sahne zere pa bewe inone na umbronza na satu ni bayang si syarat dia si senin simpu temtupu zezai goto dia komnere ondiri bisa trabalho do la simangara sinare wala saho mengasana nu finanaria uzem bomtu heti na mandia wayo umbuk simlasa ki ke biene la yahu tar tulum nani ari playa nam sigero si jafra pada lagi bawa rasi tu yuko misna masikete sakaro ba hibdano panasi kenyeno mzai ingena yang mun bitu pada satu berkata sana mantani nero yang orang ini soal perbati satu ni ini orang bitu pada si mana benrayu senau penareu kenyele isi sakit nama bau sana si irahato ni nama apa anak kata nama apa saja ya sih kan saja rayo musuh very tua manum kena diterima zamkan jangan pelembang semanda mangaratia hal kas kena sucaso leo tata mudeu kumbu apari yao ndai sika nam tinji zina ngapakana zini tribunal banga masika sia poto rai ko tiri mana kin tiriu Israel tribunal yo ni engro mzenu sima diska sika bawa no website sima diska sika no website papa to para ne bawo marar sika zira marar nguru kaya mtene na zezo marar moto semkiu sifia mamenga tina homo mumanu ko gazete o marandai matko ka betuto hiyo ko matko misul ko tinto ko betuto mis wanda kame gunku amanya kame bebe menga tena zema semkena itu menga tene
Precisamos tribunal. Valor, fica sonhar Brasil. Da hora mais nem você não acha foi. Ali papiando mesmo. Ao coisa dar só para minha betul tribunal. Mas não tinha aí o capitão da Maranhão, but Maranhão lu. Semarnya Brasil. Mas não tinha kamera polis lah, averida. But direu uma sini direu como se sistema me bocote, se problema era não. Mas nada coisa não. Os problemas que foram a psique uma pequena, de psique uma no cartão mesmo. Como o rei diz para a batata mudou. Mas aí, mas nada de brincadeira, não é isso, isso por isso ainda não é tudo. Bom, já o menino maharar na posição. E trouxe o local do menino. E a outra coisa que se não quero camarada lá. Lá ainda é o coisa do presidente. Sir Prime Minister, ele nareu manakan ratau na isa din nareu manirikin melasu. Do favor na iko nareu la pabin na ito. Nisy tokoa ny roa andro ny fandriam-pahalemana taty satria tsy ny tena no nitsolatsolana nandeha ty fa hitantsika teo regny ny vahoaka ny nangataka hoe aiza nareo zanaky nyty tany ty, aiza nareo mba vatona sonotry ny tany fa maty zahay mijaly. De nangataka tamin'ny lehibe moa zany tena niresaka mivantana tamin'ny monsieur le premier ministre hoe mila jerena satria olombelona ny nahatongavany ty tsy fandriam-pahalemana ty de afaka n'olombelona vahana koa zany izy fa tsy zavatra avy any an-danitra any. Ka izay nahatongavany aty zany fa nandritra an'izay roa andro zay de tena marary ny eto Betroka ary misy olombitsy manana tombontsoa amin'le tsy fandriam-pahalemana. Mizara roa ny dahalo eto, misy ny dahalo ambony latabatra de misy ny dahalo anaty akata. Ka eto zany tonga de mitodika satria vaholana ny tadiavana taty nanome sosikevitra daholo le olona, nisy fanapahan-kevitra teo misy zavatra nisoniavana voalohany de mila ny fampihavanana an'ireo zay mpitondra eto na olom-botendry na olom-bofidy ny vahoaka. Satria tsy fantatra izy ireo na tena miady na manao vazaha mody miady fa nohon' zay fikorotanana zay araka ny fiteny mahazatra hoe raha ny ray aman-dreny miady de ny zanaka ny vohitsakitsaka de tena misy eto Betroka le izy. Fa ro manarakaraka an'izay efa tena lo ny système judiciaire eto Betroka. Mbola ho hitanareo amin'le interview nataon'le olona fa tsisy maha-olombelona ny ololety tsony, tsy misy maha-olombelona ny ololety tsony amin'ny ataon'ireo mpitandro filaminanareo, tsy izy rehetra, tsy nataon'ny fitsarana eto Betroka, tsy izy rehetra koa mampafy zavatra maro zay. Eo koa nihetraketraka ataon'ireo olom-bofidy, niady ataon'ny olom-bofidy sy ny olom-botendry, ary ao koa ny famotsiana zavatra tsy manjary ataon'ireo délégué reo tsy manjary sy sisa. De teo koa zahay nametraka le solution hoe samy mandray andraikitra ny tsirairay manomboka aty ambany ka hatrany ambony de mitodika mpitondra fianjakana zahay. Ireo olona affecté vatsika ty ireo no mamono ny vahoaka Betroka mahatonga ny kolokolo eto, ao amin'ny district ny délégué, ao ireo amin'ny tribunal, ao ireo amin'ny mpitandro filaminana tsy akanavaka, misy de misy tokoa. Ary nisy fivoriana ny raha nahita amin'ny OMC mal de nanaiky ry zareo hoe tsy vitan'ny zareo tsony ny asany, tsy voaro ny olona sy ny fananany eto Betroka. Ka ny olona koa de mangataka hoe esorteto zay olona tsy mahavita ninina fa lasa vesatra ho an'ny Betroka fosiny. Nanapa-kevitra koa zahay fa hanangana fikambanana eto. Ny ray aman-dreny moa nanapa-kevitra satria fikambananareo de fikambanana idiran'ny hervelona rehetra zay misy eto Betroka na ra-pivavahana na ra-drazana io na société civile zay mpandraharaha sy ny sisa. De nanapa-kevitra zahay fa tapitra manomboka androany ny fanaovana zavatra tsy manjary eto Betroka satria de misy ny antsona hoe hapetraka ny dinany daholo be sy ny tambany volo irery ihany no hanaovana dina. Fa misy koa ny dina mahavoaraoka ny mpitondra fanjakana eto Betroka zay manao zavatra tsy manjary eto de ho fatoran'olona ho samborina de ho fatorana na piasan'ny tribunal io na piasan'ny tandro filaminana io na olom-bofidy io na iza zao miteny eto zao raha misy raha tsy manjary eto Betroka de azony fokon'olona samborina. Izay ihany no vaholana hitan'ny fokon'olona eto zany hoe tsisy amboniny lalàna eto ka de manomboka am'izao zany de samy manaja tena ny tanana zatra mitsotra de fa akombono am'izay fa Betroka vaovao no eto
ary miray hina ny vahoaka eto manomboka am'izao satria tsy tokony hoeto intsony ny hiaviany fanafitohinana rehetra averiko indray mandeha tsy avy am'tambany volo irery hiany no mahatonga ny fahalemana tsy handry fa avy any agnaty birao satria mizara roa ny dahalo eto dahalo ambony latabatra sy ny dahalo agnaty akata ka zay zavatra zay zany no fehezina ito anatin'ny 2 andro samy tonga sainany tsirairay tsy resaka misy hanenjehana ny rakoto sirabe ny zavatra natao taty fa hitadiavana vahaolana maharitra ary ny fehikevitra de tenenina eto hoaintina miakatra any amin'ny mpanapaka faratapiny any ambony agny fitondrana fa foy be ka zeo ze mandany zavatra tapaka ny vahoaka eto de izy maniraka dahalo hamono ny havana eto hamono ny vahoaka eto na iza io ka manda ny fandaminana sy ny zavatra ny soniavin'ny vahoaka eto abetroka de izy zay no anatiny naniraka an'izay satria zay zavatra zay no mahatonga ny tany tsy hilamina valable ho ny district rehetra eto Madagasikara hoe misy olon-dehibe amitsika zay manana fahefana no mitsikombakomba manana tombotsoa amin'ny asan-dahalo ao ny mpamatsy basy ao ny mpamatsy bala ao ny mpividy omby halatra dikan'izay zany isika rehetra marobe ny fitarainany vahoaka amty resaka fitsarana sy ny resaka mpitandro filaminana ty mitodika amitsika zay lehibe ny zahay raha fa tsy handray andraikitra nareo ho raisin'ny vahoaka ny andraikitra zay ny nananganana ny fikambanana ty ho raisin'ny fokon'olo tompoko lahy sy tompoko vavy ny andraikitra raha fa tsy handray andraikitra sika mpitondra fanjakana any ambony agny satria manomboka am'izao de azo iaffectena mindrana olona antefasana olona lomorina ty betroka fa mba olona misaina olona tsy hangalatra olona tsy hanao kolokolo olona tsy hanapatra fahefana olona tsy hanao kely tsimba mamindro zay ny tokony alefa ty fa raha fa alefanareo ty zay olon-dratsy zay de ho samboriny vahoaka ho iaho na izy satria samy amban'ny lalàna eto zay le dinany daholo be hampiasaina eto sady dinany fonctionnaire no dinany tambany volo dinany mpanosika baramba dinany mpitondra sarety dinany mpitarika posy dinany mpiarakandro fa tsy atao dina hoany hamoretana ny vahoaka madinika fotsiny fa dina hampandriana fahalemana ny rehetra raha voararatsika fanjakana ny zanakasika satria zanakasika reo fonctionnaire reo de milamina ny tanàna satria efa miaiky ny ray aman-dreny aty fa hananatra ny zanany sy hangalatra tsony de zay koa miaiky koa hoe aza mpangalaritsika koa ny vahoaka madinika itakena 10 millions 20 millions 30 millions 100 millions hahitan'izany izy tsy maintsy mangalatra ny ombony olo akaiky eo mbola hojerena koa satria misy mpanakarena koa eto am'resaka rongony io rongony io ny fositra eto satria takalo ny sasany basy agny andriry agny ny rongony misy koa ny sasany manakalo omby basy sisa sy ny sisa eto betroka daholo ny zavatra tsy manjary rehetra ka vonina izahay zanaky ny tany ty vonina koa ny vahoaka eto sy ny ray aman-dreny sy ny rehetrarehetra hamafany zany ary tatara sisa zany hoe zone rouge zany satria natao hoe mody zone rouge io mba hanaovanareo fanapareapahefana eto mba hangalaranareo hanaovanareo corruption eto zone de production mahazo ambolena eto misy omby eto misy ino zay zavatra rehetra eto betoka fa tsy manaiky izahay ho haratsina intsony ty tanàna ty zay tratranay de samborinay fatoranay de aterinay alainay baraka na olo mbo fidy io iaho na olo mbo tendry io na mpivavaka izy nay namody mpivavaka ka tratranay manao zavatra tsy manjary eto amin'ny tanindrazanay eto de ho fatoranay alainay baraka amin'ny tany mamonina raha io mbola afaka amin'ny tribunaly agny de papera hafa koa zay tsy maintsy ho fatoranay ny olona agny amin'ny tribunaly agny ka nanateranay n'izay olona tena hita hoe namono olona tena hita hoe natratra nangalatromba eto ka mbola ho afaka satria manambola marobe ho aho ny interview nataonareo zay za koa mba nanao ny ahy koa ao ny taratasy misavovona misy sonia amin'ny fitarainan'olona momba ny faharatsia ny asa ataon'ny mpitondra fanjakana eto lasa ianareo tokony mahaolana ny lasa manao zavatra lomorina aminay eto ka eto sany abanareo amin'ny endrinareo hanaovanareo maloto fa de zay de miteny amin'ny tompona andraikitra fohy be zahay na hesoroko ny tsy mahafanjakana ahy za zanaky ny betroka zanaky ny bara eto zay tratranay eto de fatoranay na iza ho iaho na iza de fatorany vahoaka raha voatratra manao zavatra tsy manjary eto